Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chapter 11 is the last chapter for PH1 145, electromagnetic induction. So these are the contents. So we will learn about induced EMF and magnetic flux, Faraday's law, Lenz's law, self-inductance and mutual inductance, and last one, energy stored in an inductor. So these are the lesson outcomes. Define Faraday's law and Lenz's law of EMF. Then state and apply the formula for Faraday's law and Lenz's law. Determine the direction of current using Lenz's law. Calculate EMF and determine its direction for a wire in changing magnetic field, area and angle. Explain and calculate mutual inductance and self-induction. And last one, state formula for energy stored in an inductor. Induced EMF. Okay, first kena tahu dulu apa itu electromagnetic induction. Okay, sebenarnya kajian ini dilakukan oleh Faraday. Okay, Faraday look for evidence that the magnetic field would induce an electric current. So dia mengkaji magnetic field yang kita belajar chapter 10 sebenarnya dia boleh mengaruh electric current. Sebelum ni kita belajar bila kita ada wire yang ada current, dia akan menghasilkan magnetic field. Kan? Tapi untuk chapter 11, dia terbalik. Daripada magnetic field tu, akan menghasilkan current. So, itu dinamakan electromagnetic induction. Okay, Faraday's experiment, dia buat when the switch in the primary circuit is closed, the emitter in the secondary circuit deflects momentarily. The EMF induced in the secondary circuit is caused by the changing magnetic field through the secondary coil. Okay, maksud dia, okay, ini switch. Bila kita close, current will flow. Kan? Current will flow. So, bila current flow, current tu akan menyebabkan perubahan magnetic field. Okay. Current flow pada wire X akan mengaruh magnetic field pada Y. So, bila terhasilnya perubahan magnetic field pada Y, akan terhasillah induced EMF. Macam mana tahu terhasil induced EMF? Dia punya needle ni, dia akan deflect. Akan pergi ke positive time. Okay, ini dia punya eksperimen. So, I will explain later next subtopic. Okay. Induced EMF is produced when a magnet moves in or out of the coil. Okay, contoh. Saya ada magnet bar. Okay, kita dah belajar magnet bar akan ada dua poles, north and south. So, magnet bar dia akan menghasilkan magnetic field. Okay, kita tahu direction dia from north to south. Okay, ingat tak? Kita bayangkan ini adalah satu permukaan. Okey, dibayangkan ini adalah satu permukaan, area. Bila kita ada magnetic field yang lalu satu permukaan, dia akan menjadi apa? Dia akan jadi flux. Ingat flux adalah the measure of number of lines of magnetic field that crosses a given area. Okey, ada berapa banyak line magnetic field yang lalu satu permukaan, kita panggil magnetic flux. Okey. So keadaan A ni, magnet bar ni dia into the coil. Okey, dia in, moves up. Okey, bila moves up, magnetic field ni yang terhasil ni akan meningkat. Sebab apa dia meningkat? Sebab magnet bar ni in. Okey, masuk dalam coil. So, the magnetic field will increase. Apa jadi bila magnetic field increase? Of course, akan ada perubahan magnetic flux. Kan? So, magnetic flux pun akan meningkat. So, bila ada the change of flux, terhasillah induced EMF. Okay? Terhasillah induced EMF.
Bila terhasil induced EMF, terhasillah induced current. So current dia will flow macam ni. So you tengok dia punya jarum pun deflect. Dia terpesong ke arah positif, menunjukkan direction current ni adalah positif. Okay, itu basically idea untuk penghasilan induced EMF. Okay. So, sama juga keadaan bila magnet bar tu out. Okay, bila out, magnetic field still akan terhasil. Disebabkan ada north and south. Cuma, bila dia out, magnetic field kat sini akan berkurang. Sebab apa berkurang? Sebab dia dah keluar daripada coil. Okay, bila dia berkurang, still akan ada perubahan magnetic flux. Tapi perubahan magnetic flux dia berkurang. So, perubahan magnetic flux menghasilkan induced EMF. Induced EMF akan hasilkan current. Okay. Cuma arah dia akan jadi negatif. Okay. So, apa jadi kalau no movement? Tak bergerak, static je. Dia still akan ada magnetic field. Tapi magnetic field dia constant lah. Kan? Sebab dia tak ada in or out. Dia tak ada perubahan. So, bila tak ada perubahan, current pun zero. Maksudnya ada tak induced EMF kat sini? Induced EMF pun zero. So, maknanya no induction. Tiada berlaku aruhan. Sebab tu, bila kita letak, bila kita tengok jarum pada galvanometer, dia kosong. Okay. So, menunjukkan bahawa induced EMF is produced when a magnet moves in or out. Mesti ada pergerakan in or out. Baru terhasil induced EMF. Okay, contoh paling senang adalah dynamo bicycle. Okay, that's why tadi punya chapter, saya punya gambar basikal. So, bila kita kayuh basikal, akan ada pergerakan kan? So, bila ada pergerakan, akan berlaku aruhan di dalam dynamo. Menghasilkan induced EMF dan menghasilkan induced current. Menyebabkan basikal tu boleh bergerak. Okay. Another example, generator. Generator kat mana? Generator kat pasar malam tu. Okay, bunyi bising tu. Okay, itu adalah konsep daripada induction, aruhan. Okay, saya rasa you all belajar dulu adalah aruhan. Okay. So, ini gambaran. Okay, kalau kita ada magnet bar is insert into the coil. Cuba you tengok dia punya gambar. Okay, tengok dia punya ni. Kalau tak bergerak, dia akan kosong. Bila dia in, okay, yang tadi saya cerita, dia akan jadi positif. Okay, no movement, no current induced in the coil. Okay, bila bergerak, akan ada aruhan. Current induced only on movement, on magnetic flux change. Macam saya cerita tadi. Okay, tak bergerak, tak ada current. Okay, bila bergerak, baru akan terhasil induced EMF. Okay, so basically electromagnetic induction adalah production of an electromagnetic force, EMF, across a piece of conductor due to its dynamic interaction with a magnetic field. Okay, dia mesti ada interaction dengan magnetic field. Akan terhasilnya electromagnetic force. Okay, bila terhasil electromagnetic force, akan terhasil induced current. Okay, sebab daripada Ohm's law, kan? V is equal to IR. Okay, induced EMF is produced when conductor cuts across a magnetic field. Okay, bila kita ada wire, kita turunkan dia melepasi, kita buat pergerakan maksudnya ke atas ke bawah melalui magnets ni, akan terhasil induced EMF juga. Konsepnya sebab ada perubahan the change of flux tadi. Disebabkan the change of flux, terhasilnya induced EMF, terhasilnya induced current. Okay, lain. Phenomena of generating electricity from movement in a magnetic field. So, EMF due to electromagnetic induction is called induced EMF. Ini tadi. Current produced by this EMF is called induced current. Okay.
Tadi EMF yang terhasil dalam electromagnetic induction tadi, yang saya cerita tadi, akan menghasilkan induced EMF. Induced EMF ni pula akan menghasilkan pula induced current. Okay. Sebelum ni kita dah belajar magnetic flux. Okay, just recall again. Measure of the number of magnetic field lines that crosses a given area. So the formula BA cos theta. Okay, kalau ada number of turns, just letak N kat depan. Okay, so kalau dia tak kata number of turns, kita assume N is equal to 1. Okay, SI unit is in Weber. Okay, ni kita tengok. Inilah coil. Okay, ini kita punya coil. And then ini magnetic field. Okay, ni magnetic field. Inilah magnetic field yang lalu satu permukaan ini yang dipanggil magnetic flux. Yang satu garis ni magnetic field. Tapi bila banyak yang lalu pada permukaan, kita panggil flux. Flux. Okay, so bila theta kosong. Theta kosong. Sebab apa theta kosong? Ingat balik, angle untuk magnetic flux adalah antara normal line dengan B. Okay. Line biru ni adalah magnetic field. So ini dia merujuk kepada normal line. Okay, sebab apa? Normal line mesti perpendicular dengan surface. Okay. So angle mesti antara normal line and magnetic field. So normal line dengan magnetic field, ni normal line dengan magnetic field 0. That's why cos 0 is equal to plus BA. Okay, kat sini kan normal line dia. Sorry. So kat sini dia punya magnetic field. So magnetic field dengan normal line 180. Kan? So cos 180 negative BA. Sebab cos 180 is negative 1. So dapat negative BA lah. Okay, then ini kita punya magnetic field dengan normal 90. So cos 90 equal to 0. And then kalau kita ada ini magnetic field, ini kita punya normal line, so kita akan ada angle. Okay, kita akan ada angle theta, so that's why dapat BA cos theta. Okay, so dia punya coil ni akan berpusing. Berpusing pula yang menyebabkan terhasilnya induction. Okay. Okay, next is Faraday's law. The induced EMF is directly proportional to the rate of change of the magnetic flux. Okay, Faraday's law ni kena ingat. Okay, Faraday's law kata apa? Induced EMF directly proportional to the change of flux over time. Kita ada coil. Bila magnet bar is insert into the coil, okay, apa terhasil? Magnetic field. Magnetic field dia adalah increase. Sebab apa increase? Sebab magnetic field akan menghasilkan magnetic flux. Perubahan pada magnetic field akan menghasilkan perubahan pada flux. So, bila berlaku perubahan flux, akan menghasilkan apa? Induced EMF. Okay. So, bila nak jadikan equation, proportional tu kita akan tukar jadi sama dengan. Ini mathematics. Bila proportional tukar jadi sama dengan, kita kena letak satu constant di sini. Kita kena letak satu perkali kat sini. So, dalam case Faraday's law, dia adalah number of turns. Okay, hence number of turns. Okay, negative. Negative sign give the direction of the induced EMF as opposite the change in the actual magnetic flux. Okay, ini nanti saya akan explain dalam Lenz's law. Okay, so kita nak tahu dia punya magnitude dulu. Okay, Faraday's law ni lebih kepada untuk mencari magnitude. Magnitude apa? Induced EMF. Okay. So the change mesti final minus initial. That's why phi final minus phi initial. Okay, phi, ingat balik formula magnetic flux, dia adalah BA cos theta kan? So that's why phi final sama dengan BA cos theta final
minus BA cos theta initial. Okay, so inilah kita punya formula for Faraday's law. Okay, formula besar dia. Okay, asalnya daripada sini. Okay. Calculating induced EMF due to changing magnetic field, area, and orientation. Okay. Okay, tadi kita dah tahu Faraday's law. Faraday's law kata induced EMF akan directly proportional dengan the change of magnetic flux, kan? So, you akan dapat negative N BA cos theta final minus BA cos theta initial divided by T final minus T initial. Induced EMF ini dipengaruhi oleh perubahan tiga benda. Okay, perubahan apa? Perubahan magnetic field, perubahan area, dan also dia punya orientation. Orientation tu dia punya angle. Okay, so induced EMF akan dipengaruhi oleh tiga faktor: magnetic field, area dengan angle. Okay, so the first one is the changing magnetic field. Okay, so ini adalah formula bila B berubah, magnetic field berubah. Okay, dia datangnya daripada equation ini, negative N BA cos theta final minus BA cos theta initial over time. Okay, sekarang ni saya nak perubahan magnetic field. So, bila perubahan magnetic field, maksudnya B duduk kat belakang sekali. Okay, B duduk belakang sekali. B final minus B initial. Okay, bila B dah letak belakang, apa yang tinggal kat depan? Yang tinggal adalah negative N A cos theta. Sebab tu dapat yang ini. Okay, Okay, kita tengok example. A circular coil consists of 50 turns of wire and has a radius of 30 cm. It is placed in a magnetic field and is oriented so that the magnetic field lines are parallel to the normal. Compute the average induced EMF if the magnetic field increases from 0.2 to 0.45 in 300 millisecond. So, soalan minta cari induced EMF. Dan dia dah kata magnetic field increase. So, kita tahu dia adalah disebabkan oleh perubahan magnetic field. So, kita akan guna equation negative NA cos theta B final minus B initial T final minus T initial. Okay, so N 50. Okay, area disebabkan dia circular, so area adalah pi R, tukar unit, R squared. Okay, angle. So, you tengok. Angle dia kata magnetic field lines are parallel to the normal. Okay, saya draw kalau tak nampak. Okay, kita ada normal line. Dia kata magnetic field lines are parallel to the normal. So, magnetic field lines are parallel to the normal. Kan? So, theta dia berapa? Kosong. So, cos 0. B final. Okay, final mana? 0.45 minus 0.2 dalam masa 300 mili. Masa tak perlulah cari final minus initial. Sebab initial ni 0 lah. Okay, dia sampai 300 milisecond. So, kita akan dapat negatif 11.78 volt.
Faktor yang kedua adalah disebabkan oleh perubahan area. Magnetic flux will change if the area of the loop change. Okay, so ni pun sama. Kan tadi kita ada negatif NBA cos theta. So, bila kita letak A dekat belakang, apa yang tinggal kat depan? Tinggallah negatif MB cos theta. Okay, ni contoh. Okay, ni permukaan yang asal. Okay, permukaan yang asal. And then bila dia stretch, okay, dia akan jadi, kuranglah permukaan dia kan, dia akan jadi berlainan. Flux through coil is decreased because A decrease. Dia punya change of flux pun akan berbeza disebabkan oleh dia punya area dah berubah. Semua dia berkait. Example 11.2. A flexible circular loop of radius 25 cm lies in a magnetic field. It's oriented so that its plane is perpendicular to the magnetic field lines. If the area of the loop suddenly change to 0. See? Area suddenly change to 0 in 0.5. Compute induced EMF. Okay, average ni jangan duk tengok average tu. Tengok yang nak cari apa. Dia cari induced EMF. Okay, kadang-kadang you ni jujur dia pergi fikir lah average ni. Tak payah, dia nak induced EMF. So, kita tahu area yang berubah. So, formula negative NB cos theta A final minus A initial over time. So, N dia bagi tak? Dia tak bagi N. So, kita assume 1. B 400 mili. Soalan macam ni kena hati-hati dengan dia punya unit. Okay, angle. Plane is perpendicular to the magnetic field lines. Okay, jangan terpengaruh dengan apa kata perpendicular ni. Kena draw dulu kalau tak dapat nak tangkap. Plane, ni plane perpendicular dengan magnetic field lines. Plane dengan magnetic field lines yang 90. Tapi untuk flux, okay, untuk magnetic flux, untuk theta ni, angle mesti antara B dengan normal. B dengan normal. Okay, B dengan normal, angle dia berapa? 0. So, cos 0. Okay, area. Area final, 0. Area initial yang mana? Yang ini. Radius ni. Okay, sorry. Ini circular. Okay, area dia kena cari dulu. Pi R squared over time. Time is 0.5. So, kita selesaikan. You akan dapat 0.16 volt. Okay. Then, kita ada juga motional EMF. Okay, motional EMF tu adalah consider two parallel conductive rails. Two parallel conductive rails yang ini. Conductive rails parallel connected at one end and a sliding conductor wire to complete the loop at the other end. Lepas tu nak bagi dia jadi satu loop, dia letak lagi wire. The rails and conductor wires made up a single loop which change in area as the sliding conductor wire moves along the rail. Okay. So, bila conductor, okay, ini conducting wire. Okay, ini adalah conducting wire. So, bila conducting wire with the velocity V move, dia bergerak ke kanan. Okay, dia bergerak ke kanan, akan menghasilkan perubahan area. Betul lah kan? Okay, nampak Ini area yang asal. A initial. Then, okay, dan bila dia bergerak ke kanan, area dia akan berubah, jadi berkurang. Ini kita punya A final. Okay, nampak Ini asal, bila bergerak ke kanan, akan ada perubahan area. In this example, a magnetic field is perpendicular to the plane of the loop. Okay, dia nak cakap magnetic field ini adalah perpendicular to the loop. Maksudnya, ini kita punya loop kan? Ini kita punya loop.
dia punya magnetic field sama ada in ataupun out. Dia jadi perpendicular lah. Okay, itu maksud dia. Okay, now kita nak tengok dia punya equation. Obviously, from the initial, ni figure A, and final position, the area of the coil has changed. Betul kan tadi saya cerita? Area dia akan berubah. Ini initial, ini final. Okay, jangan risau. Ini hanya pembuktian sahaja. Okay, saya just nak tunjuk. Okay, kita nak cari area initial. Okay, area mesti panjang. So, panjang kita adalah L kali dengan dia punya lebar. Okay, lebar dia adalah X tambah dengan ini, V delta T. So, kita akan dapat LX tambah LV delta T. A final kita adalah panjang L kali dengan lebar dia, X. So, kita masukkan dalam equation tadi. Sebab kita tahu dia area yang berubah. So, A final minus A initial divided by T final minus T initial. So, kita assume N dia 1. Dia akan jadi negatif B cos theta. A final adalah LX minus dengan LX tambah LV delta T bahagi dengan T final minus T initial. Okay, ni tolak LX. So, sini pun tolak lah ya. So, dia akan jadi LX tolak LV delta T. Kita buka kurungan dia. So, LX tolak LX cancel. So, last kali dia akan dapat negatif LV delta T over delta T. So, delta T dengan delta T boleh cancel. Dapatlah BLV cos theta. Inilah equation untuk motional EMF BLV cos theta. Okay, kenapa dia panggil motional EMF? Because it is due to the motion of conducting rod. Disebabkan conducting rod ni bergerak, itu namanya motional EMF. Okay, formula dia adalah BLV cos theta. So, motional EMF is due to the motion of a conducting rod. Okay, disebabkan conducting rod itu bergerak, menghasilkan EMF. Nama dia motional EMF. The EMF is independent of the parallel conducting rails. Dia tidak bergantung kepada conducting rails. Therefore, a conducting rod moves across a magnetic field can produce an EMF even though no current is produced as the circuit is not complete. Okay, maksudnya, walaupun dalam circuit tu tak ada current, walaupun circuit tu tak ada current, tapi disebabkan oleh conducting rod tu bergerak dalam magnetic field, dia tetap akan menghasilkan EMF. Okay, itu maksud dia. Sebelum ni dalam circuit yang biasa kita belajar, bila circuit tu complete, maksudnya close circuit, current will flow kan. Tapi kat sini, walaupun tak ada current yang flow dalam circuit tu, tapi disebabkan oleh adanya rod yang bergerak. Okay, rod yang bergerak dalam magnetic field, dia akan menghasilkan EMF. So, the direction of induced current is determined by using Lenz law. Okay, ini cerita pasal Lenz law tu nanti. So, formula yang you kena ingat adalah BLV. Okay, untuk you all punya syllabus, kita tak guna dah angle. Kita assume kita adalah sama dengan kosong. Okay, so bila theta sama dengan kosong, means that dia adalah satu. So, you punya syllabus hanya motional EMF is equal to BLV. Okay, so B is magnetic field, L is the length of the conducting rod, V is the velocity. So, ini saya bagi sikit contoh application. In real life, an airplane metal wings is moving across the earth magnetic field as it flies through the air. Kan kita dah belajar, dekat bumi ni dia ada earth magnetic field. Okay, sebenarnya kapal terbang punya sayap tu dia akan melalui magnetic field.
Kan tadi bila dia melalui, dia bergerak dan dia melalui magnetic field akan hasilkan apa? EMF. And EMF is produced when the wings of the plane and the plane needs to be discharged safely to prevent damage and injury. Airplanes have static discharge to prevent accumulation of electric charge which could interfere with the airplane electronics. Okay. So just nak cerita yang tu je lah. Okay, next example, a conducting rod of length 26 cm is passing perpendicularly through a magnetic field of 0.05 Tesla. Okay, kata perpendicular. If the speed 10.5, compute the induced EMF. So, macam mana kita nak tahu dia adalah motional atau tidak? Satu, kita tengok dia ada speed. Maksudnya dia ada bergerak. Okay. So, formula BLV. So, B kita adalah 0.05, L 26 cm, so 0.26, V 10.5. So, kita akan dapat induced EMF adalah 0.1. Okay. Kita sambung lagi faktor yang ketiga. Sebelum ni kita dah belajar faktor yang pertama yang mempengaruhi perubahan flux adalah magnetic field. The second one is area. Okay, daripada area tadi kita dah tahu dia ada motional EMF. So last one adalah the changing orientation. Okay, orientation. Magnetic flux will change if the angle between the loop and the field change. So ini maximum flux. Maximum flux tu maksudnya apa? Maximum flux maksudnya bila angle sama dengan kosong. Okay, saya dah explain hari tu kan. Bila cos kosong, dia akan dapat 1. Okay, nilai 1 ni menunjukkan dia adalah maksimum. So, bila cos 0, dia akan jadi maksimum flux. Okay, nampak ya perubahan dia daripada maksimum flux, cos dia kosong, dia menjadi zero flux. Sebab apa dia jadi zero flux? Sebab angle dia jadi 90. Okay, cos 90 is equal to 0. So, formula akan dapat negative NBA cos theta final minus cos theta initial bahagi dengan change of time. Example 11.4, a square coil of wire 50 cm on each side consists of 10 turns of wire. So, kita ada each side. Maksudnya, square coil, each side dia 50 cm, sini pun 50 cm. And then consists of 10 turns of wire. It is placed in uniform magnetic field 0.6 with its plane perpendicular to the magnetic field so that maximum flux goes through it. Okay. Later the coil is rotated through 90 degree. Okay, asal dia, angle dia berapa? So kita tengok, dia kata plane perpendicular dengan magnetic field. So ini plane dengan magnetic field yang 90. Tapi magnetic field mesti dengan normal. So asal dia adalah 0. So that maximum flux goes through it. Kenapa maximum? Sebab cos 0 is equal to 1. Later the coil is rotated through 90 degree in 0.02 second. Compute the average induced EMF in the coil. So kita tahu angle yang berubah. So formula akan jadi negative NBA cos theta final minus cos theta initial. T final minus T initial. So N is 10, B 0.6, area kena carilah. So 0.5 times 0.5. Okay, cos theta final berapa? Cos 90 divided by cos 0. Masa 0.02 saat. So kita akan dapat induced EMF sama dengan 75 volt. Okay, then kita ada generator. Rotation of a coil in a magnetic field produce an EMF. Tadi kita dah belajar. Bila ada pergerakan akan menghasilkan EMF.
Okay, pergerakan tu mesti dalam magnetic field lah. Macam ni kita ada north and south. Okay, ada magnetic field. Bila bergerak akan menghasilkan induced EMF. This is the basic construction of a generator, where work done to turn the coil is converted to electric energy. Note, the generator is very similar in its construction to a motor. So, untuk your punya syllabus tak terlalu details, just tahu dia punya equation. So, equation dia an NBA omega sin omega t. Okay, so when sin omega itu is equal to 1, okay, yang ini sin omega tu is sama dengan 1. So, NBA omega ni akan jadi maksimum. Okay, macam you belajar sebelum ni untuk wave. So, kat depan ni akan jadi maksimum. Sebab tu NBA omega adalah induced maximum. Okay, ini adalah formula untuk generator. Then, kita tahu omega sama juga dengan 2 pi F. Berkait. Kita belajar sebelum ni. Okay, kita tengok. A simple generator has 150 turns of wire in a circular coil. The magnetic field is 0.5. Okay, if the rotational speed of the generator is, nampak ni, 1200 RPM. Ingat balik tak RPM tu apa? Dia adalah omega. Compute the maximum EMF. So, you kena tahu maximum EMF untuk generator. See? Untuk generator. So, for generator, NBA omega. Okay, N dia berapa? 150. B dia berapa? 0.5. Area sebab dia kata circular coil. So, pi R tukar unit square. Okay, omega. Omega kita dah revolution per minute. Ingat lagi tak macam nak tukar? So, 1200 kali dengan 2 pi bahagi dengan 60 second. So, kita akan dapat 125.66 radian per second. So, kat sini jadi 125.66. So, kita selesaikan, you akan dapat 0.9. Okay, so itu untuk cari induced maximum for generator.